नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिलीगुड़ी में एक और चोरी की घटना में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया। सिलीगुड़ी शहर के सुकांतपल्ली इलाके में नशीले स्प्रे का इस्तेमाल कर दुस्साहसिक चोरी की घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं। पता चला है कि सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत सुकांतपल्ली निवासी सुनील कुमार सिंह के घर में देर रात चोरी की घटना हुई। चोरों ने पहले परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ का इस्तेमाल कर बेहोश कर दिया, फिर घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो चोरी होना पता चला। घर में कई सामान अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े हुए थे। न्यू जलपाईगुड़ी थाने को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सुनील बाबू ने बताया कि घटना वाली रात हम सभी सामान्य तरीके से सोए थे। सुबह जब उठे तो देखा कि घर का लॉकर टूटा हुआ था और सारे सोने के जेवर और नकदी गायब थे। ऐसा लगता है कि हमें बेहोश करने के लिए किसी खास दवा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चोरी की पूरी योजना बनाई गई थी। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि अपराधी एक दूसरे के परिचित हो सकते हैं। पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है और इलाके में लगे CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। दादा আপনার নাম? সুনীল কুমার সিং। আচ্ছা, কি হয়েছে দাদা, একটু যে ঘটনাটা বলেন। রাত্রে বাড়িতে 2টার পরে 2টা অবধি তো ঠিকই ছিল, সব 2টা থেকে 5টার মধ্যে কিছু চুরি হয়েছে বাড়িতে। আচ্ছা, কি চুরি হয়েছে? আমার বউর বেগে গয়না ছিল আর ক্যাশ ছিল। কত টাকা? বউর বেগে 40,000 টাকা ক্যাশ ছিল আর গয়না ছিল, হার আর আঙ্গুঠি আর কানের দুল। আপনারা বাড়িতে ছিলেন না? বাড়িতে ছিল। তাহলে কীভাবে ঢুকলো, কীভাবে মনে হলো? এবারে তালা ভেঙে ঢুকছে, তালা দিয়ে ঢুকতে স্প্রে দিতে হবে। যখন আমি 5টার সময় ঘুম থেকে ভাবলাম তো দরজা ফরজা খোলা আছে। আনুমানিক কত টাকা খোয়া গিয়েছে? মোটামুটি 50,000 টাকা এদিকে ধরেন, আর হার আপনার মোটামুটি 4 লাখ টাকার মতন হার ছিল, আর আঙ্গুঠি 1.5 লাখ টাকা আঙ্গুঠি হবে, আর কানের যে ছিল। মানে এটা আপনার কটার দিকে হতে পারে, আপনার কি মনে হচ্ছে? আপনার 2টা অবধি আমি বাথরুম গিয়ে। দিদি আপনার নাম? অনিতা সিং। আচ্ছা, কি হয়েছে একটু যদি বলেন। কালকে রাতে তো সব দরজা টরজা আমরা বন্ধ করে ঘুমাইছি। মনে করে সকালবেলা আমার বর যখন সকালে ও আগে উঠছে, উঠে দেখে যে সব ব্যাগ ট্যাগ এখানে জানলা খোলা দরজা খোলা সব, উঠে আমাকে ডেকে উঠালো। আমার ব্যাগটা বাইরে ছিল, ঘরের ভিতরে ওরা ঢুকে চুরি টুরি সব করছে, সব এখানে দিকে ছড়ানো ছিল। কি চুরি হয়েছে? গলার হার ছিল আর বালা ছিল, ওই যে আংটি ছিল, ওর 2টো কানের রিং ছিল, 2 সেট। এগুলোই। টাকা ক্যাশ টাকা কত? ক্যাশ টাকা 40,000 ছিল, যে লেবারদেরকে দিব পেমেন্ট করে বলে নিয়ে আসছিল। ওই জন্যই ব্যাগটা বাইরে রাখা, রুমের মধ্যে রাখা ছিল। মানে এরা কি মানে জানলা দিয়ে সে টেনে নিয়েছে কি? না না, দরজাটা তো সব খোলা ছিল। তো দরজা খোলা ছিল? হ্যাঁ, খুলে নিয়ে ব্যাগটা বাইরে নিয়ে গেছে। আপনারা তো বাড়িতে ছিলেন, আপনারা কোনো রকম মানে বুঝতে পারি না, যেহেতু আমরা সবসময় উঠি, কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে পারি না। কি